Iti weather update. Moment monitor iti RUAR iti Philippine Area of Responsibility. Iti may nga low pressure area kanda nga iti tiyan sana ngagbalin nga bagyo iti sumorno 24 nga oras. Timat southwest sa monsoon di mapektar iti Luzon ken Visayas. Gaburay tati Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila. Ditoy Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, kanabatbating nga paset iti Mimaropa, nabatbating nga paset iti Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, ken Capiz, kaditi nabatbating nga paset iti Luzon, ket makarit na tinakuyo matangata nga mabuyugan ti Tudo, ken Garuod. Kamayatan na ti temperatura kadagiti na duma-duma nga lugar iti Luzon, iti Vigan, 28 degrees Celsius, iti Ilawag 28 degrees Celsius, Baguio 23 degrees Celsius. Di Visayas, Iloilo City ket 28 degrees Celsius, Cebu City ken Surigao City agpada nga 30 degrees Celsius. Timot Mindanao, Cagayan de Oro 31 degrees Celsius, Davao City 28 degrees Celsius, General Santos 28 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:42, lumnat into madamdama alas 6:20. Dati na ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Martius Wakabasa ng DC sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!